Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to learn chapter 2, which is the evolution of management thought. Dalam chapter ni dia akan belajar pasal prinsipal and dia juga dia punya teori yang ada dalam management and dalam organisation, gerak kerja dan secara berorganisasi lah maksudnya. So this is the learning objective. Kita tahulah dia punya apa dapatan yang boleh kita dapat dalam this chapter. So the first one is scientific management theory. This is the figure of the evolution of management theory. Ni adalah semua ni adalah management theory. Started with scientific management theory, administrative management theory, behavioral management theory, management science theory, and the last one is organizational environment theory. Okay, ni adalah semua yang masih digunakan pakai lah daripada dulu sampai sekarang. Okay, macam kita sebagai manusia ni, kita ni daripada zaman purba contohnya kan, tu zaman yang lebih neolitik, politik tu dalam kita belajar sejarah dah. Dalam Islam dia lain sikit kan. Okay, tapi zaman sejarah yang kita belajar dekat sekolah tu zaman neolitik, paleolitik, apa lagi nomad contohnya, sampailah ke era teknologi yang lebih maju pada zaman abad ke-21 ni. Okay. So for the scientific management theory, dia punya job specialization and the division of labor by Adam Smith, 19th century economist, ahli ekonomi ataupun pakar ekonomi. He observed the firms manufacture pin in one of two different way. Dia panggil observe, meneliti ataupun mengkaji, mengukur. Contohnya dia tengoklah antara dua kilang ataupun dua organisasi yang menggunakan kaedah yang sama tapi gerak kerja yang berbeza. Okay. Smith found that the performance of the factories in which workers specialize in only one or a few tasks was much greater than the performance of the factory in which each worker perform all 18 pin making tasks. Okay, macam kita lah kan, kita kalau buat kerja banyak, dia macam kurang sikit dia punya performance quality tu berbanding dengan kalau buat satu kerja sahaja ataupun satu ke dua kerja sahaja. Sama juga dalam kilang. Sekiranya kilang tu tumpu kepada satu ke dua produk sahaja, dia tumpu pada dua produk sahaja dalam dia punya kilang tu, maka gerak kerja dia akan lebih teratur dan senanglah untuk dikawal berbanding dengan factory ataupun kilang yang menjalankan 18 contohnya 18-20 produk dalam satu masa. Okay, dia agak kurang sikit dia punya performance tu. Okay, for the specialization process by which a division of labor occur as different workers specialize in different tasks over time. Okay. Tak semua pekerja tu dia ada skill yang sama ataupun dia punya gerak kerja tu tak sama. Ada yang tu kena bahagian yang mana, contoh bahagian packing, ada bahagian yang perlu masukkan data, ada yang perlu kerja masukkan komponen-komponen dalam produk, okay, yang perlu mengawal selia gerak dia punya mesin tu ke, yang jadi technician tu ke kan dia lain. Okay. So by F.W. Taylor and scientific management, scientific management is the systematic study of the relationship between people and tasks for the purpose of redesigning the work process to increase efficiency. Okay, dia punya scientific management ni dia lebih sistematik lah. Okay, dia punya study yang sistematik untuk mengkaji lah dia punya hubungan ataupun dia punya macam mana orang dengan orang ni buat kerja dengan tujuan untuk mendapat ataupun meningkatkan dia punya gerak kerja yang boleh meningkatkan dia punya kecekapan tu. Adakah dia kerja tu dia boleh menambah dia punya skill, dia punya cara kerja ataupun produk tu lebih senang lebih bertambah ataupun lebih banyak pengeluaran, macam tu.
So the principles of scientific management is study the way workers perform their tasks, gather all the informal job knowledge that worker process, and experiment with way of improving how tasks are performed. Okey, kat sini dia punya study ni, tengoklah macam mana dia punya pekerja buat kerja kan. Dia mencatatlah semua jenis apa yang pekerja buat tu, dia bukan dia punya formal job lah, bukan dia punya kerja hakiki, tapi side job, maksudnya side job dalam tempat yang sama jugalah. Okey, macam mana dia handle kan, atau ada juga dia buat eksperimen macam mana nak improve, macam mana orang pekerja kat situ boleh improve dia punya cara kerja seharian tu. Daripada bulan lepas tu mampu capai target tu sahaja, bulan ni mampu capai target yang melebihi dia punya KPI tu contohnya kan. Codify the new method of performing tasks into written rules and standard operating procedure. Bila dah kaji semua kan, dia boleh dapatkan satu dapatan kajian. Macam mana dia boleh. Jadi dia akan tulis dan boleh dijadikan salah satu dia punya structure ataupun strategi lah dalam dia punya businesses, dalam organisation. Bila dia tulis, dia dah berjaya dapatkan apa yang dia nak tu, information yang dia nak tu, jadi dia akan tulis lah sebagai salah satu rules ataupun SOP. Okay, SOP dalam sebuah tempat kerja. Carefully select worker who possess skills and abilities that match the needs of the task and train them to perform the task according to established rules and procedure. Kalau dalam kerja any place lah, any organisation kan akan cari kerja yang bekerja yang lebih mahir lah, yang lebih berpengalaman. Sebab itulah dan sekiranya from fresh grade pun dia akan turunlah sampai boleh bekerja. Okay, sebab itulah kita bermula daripada kosong kan. Jadi itulah kerja salah satu manajemen organisasi lah untuk mencari dan train dia punya workers untuk ke tingkat yang lebih atas lah maksudnya. Kalau boleh nak cari worker yang boleh buat kerja yang telah ditetapkan, kan. Cari technician tapi pergi ambil pekerja operator biasa yang tak tahu nak buat kerja-kerja technician, baiki mesin dalam kilang. Contoh, tak boleh lah, dia kena cari yang sebetul-betulnya. Okay, establish a fair of acceptable level of performance for a task and then develop a pay system that provide a reward for performance above the acceptable level. Okay, dalam prinsip ni sendiri ataupun dalam ni sendiri kan, dia akan mencadangkan cara untuk kita ni nak reward kepada kita punya pekerja atas dia punya KPI dah sukses exceed the level, berjaya capai target kan. Okay, macam mana nak reward dia punya staff tersebut. Okay, yalah, bila kita ni sebagai manusia kan, bila bagi more reward, kita akan lebih bersemangat. Jadi kita punya performance lagi meningkat, kita punya cepat naik pangkat contohnya kan. And of course there are problems with scientific management. Tak semua prinsipal tu perfect. There is a problem. Okay, so in this scientific management, their problem is many workers experiencing the reorganized work system found that as their performance increased, manager required that they do more work for the same pay. Macam biasalah, sebab itulah orang cakap jangan terlalu tunjuk kita ni bagus sangat. It's okay kalau tunjuk yang kita pandai buat kerja, tak apa, jangan tunjuk terlalu bagus. Perform lah, perform. Sebab nanti bos kita akan suruh kita buat kerja lebih masa tanpa bayaran. Okay, ataupun buat kerja banyak, buat tu, buat ni, buat tu kan. Tapi at the end bayaran tetap sama, tetap gaji yang sama, tak setimpal dengan apa yang kita buat. Okay, scientific management brought many workers more hardship than gain and a distrust of manager who did not seem to care about workers' well-being. Okay, kan, suruh buat kerja ni, kita sebagai worker pun buatlah kerja, tak jaga kita punya mental health ke kan, tak jaga kesihatan, kerja lebih masa tanpa gaji sebab tu. Dan of course lah akan nampak dekat sini bahawasanya manager ni tidaklah menitik berat pasal kesihatan pekerja-pekerja dia. It's not okay lah.
Tapi ada juga yang maybe dah manager tu fikir, but some cannot be accepted lah. It's okay. The Gilbert, okay, follow of Taylor, Frank and Lillian Gilbert. Dia sama dalam masa sama jugalah. Okay, dalam prinsipal sama, scientific management juga. Okay, dia ada jugalah menerangkan beberapa cara lah untuk mengatasi the problem of scientific management. Okay, the first one is analyze every individual action necessary to perform a particular task and break it into each of its component action. Find better way to perform each component action. Reorganize each of the component action so that the action as a whole could be performed more efficiently at less cost in time and effort. Okay, cara dia. Next is administrative management theory. Administrative management is the study of how to create an organizational structure and control system that leads to high efficiency and effectiveness. Kecakapan dan juga kesanan dalam organisasi ni. Okay, macam mana nak buat organisasi ni sebuah tempat yang strategik dan control system tu boleh meningkatkan lagi dia punya kecakapan dan juga kecakapan dan juga keberkesanan bekerja tu. Okay, by Max and Weber. Dua orang ni lah yang mengkaji dan menghasilkan dia punya this teori. Kenapa teori ni perlu ada dalam organisasi? Okay. Okay, so Max Weber, apa kerja dia buat? Okay, he developed the principle of bureaucracy as a formal system of organization and administration designed to ensure efficiency and effectiveness. Okay, dia cipta prinsip birokrasi pula kan, sebagai salah satu formal system dalam organisasi. Okay, untuk meningkatkan lagi dia punya efficient and effectiveness tu. And for the authority, the power to hold people accountable for their action and to make decisions concerning the use of organizational resources. Okay. Macam kita ni kan ada boss, maybe ada manager tu tuan ada bagi boss kan, ada lagi tinggi sikit, sampailah yang tinggi sekali kan. General lah contohnya. Macam polis lah. Ketua polis, penolong ketua polis, lieutenant ke general ke contohnya kan, macam bergabung pula dengan askar tapi macam inspector, constable, detektif, sama macam tu lah. Kita daripada bawah sampai ke atas, kita akan adalah orang yang boleh approve kita punya kerja, kita boleh jalankan tugas tu dengan arahan dia sahaja, ataupun kita perlu dapatkan persetujuan daripada pihak lain yang lebih atas, ketua polis negara contohnya. Samalah macam hierarchy in FBI or CIA. So based on the Weber's principle of bureaucracy, this is there are 5 principle. Which is the principle 1 is formal authority derived from one's position inside the organization. Principle 2, individuals occupy position because of their performance. Okay, boleh sandang jawatan tu sebab dia punya performance tu okay. Boleh naik pangkat lah. Okay, principle 3 is individuals authority and responsibilities are specified by the organization. Principle 4, authority is exercised effectively when positions are arranged hierarchically. And the last one is principle 5, rules of the organization are followed and control individual behavior. Ni boleh baca nanti, cari apa benda jenis principle ni. So in administrative management theory, there are rules and SOP, which is standard operating procedures. SOP ni lah maksud dia, standard operating procedure. So dia punya rules is from formal written instruction that specify action to be taken under different circumstances to achieve specific goals. Okay, dia akan adalah tertulis arahan yang bertulis.
nak buat kerja macam mana, dia punya rules macam mana kan, untuk capai ataupun dia punya panggil strategic goals lah. Okay, untuk capai specific goals tu. Kan, any organisation pun memang dia buat kerja tu sebab nak capai dia punya goals. Okay, if A happens, then do B. Which is at the end of the workday, employees are to leave their machine in good order. Okay, macam kita lah kan, in case lah benda tu terjadi, kita perlulah buat something untuk kekalkan dia ataupun do something that can maintains dia works. Okay, contohnya kan, macam kita datang kelas lah kan, sebelum datang kelas kita buka aircon, buka TV kan, dalam keadaan baik. Maksudnya lepas kita guna dah settle habis kelas tu, kita tutup balik kita punya TV tu kan, kita punya laptop, komputer kat situ dalam keadaan baik juga, sebab the next day another class will use that the same TV and dia punya komputer dekat WK tu. Okay, maksudnya in a good order. As SOP, specific terms of specific sets of written instruction about how to perform a certain aspect of a task. Okay, macam manalah cara dia untuk buat kerja tersebut. Macam contohnya lah, kita kerja sebagai F&B workers at T-Life. Kan dia akan ada dia punya SOP sendiri. Nak buat tea beng-beng ni nak letak berapa banyak gula. Nak letak takat mana dia punya tea tu, lepas tu nak letak cendol lagi kan, contohnya nak letak agar-agar tu. Okay, nak letak yang hitam tu kan, letak banyak mana, 2 sedu, dia ada dia punya SOP, contohnya. Dan dalam konteks machinery ni, which part of a machine must be on or replace. Okay, macam tukar lah, dia kena ada dia punya prosedur tu, tahun berapa tempoh masa yang perlu untuk kita tukar kita punya which part tu. Okay, norms, norma, unwritten informal codes of conduct that prescribe how people should act in particular situation are considered important by most members of a group or an organisation, such as restaurant waiters should help each other if time permits. Okay, ataupun senang cerita macam mana, contohlah yang macam ni kan, kita dah habis shift dah, tapi member kita dah lambat sampai. Okay, jadi kita dah tahulah kan dia macam lambat sikit sampai sebab ada accident ke, ada jam yang sangat teruk dan luar biasa, bukan seperti biasalah maksudnya. Jadi kita ganti kejap sementara, tunggu dia masuk. Macam common sense lah kan, jangan tinggal kedai tu tanpa apa tu, tanpa penjaga. Okay, tunggulah sekejap. Okay, so for the table 2.1 Fayol's principle of management. Okay, dia punya principle, there are several principle lah. The first one is division of labor, authority and responsibility, unity of common line of authority, centralization, unity of direction, equity, order. Okay, yang ni dibaca nanti. Okay, this is how dia punya maksudnya yang penting dia punya prinsipal lah, dan apa makna dia sebalik dia punya prinsipal ya. This is their description. Okay, next is dia punya sama juga, banyak lah maksudnya dia punya prinsipal tu. Initiative, discipline, remuneration of personnel, stability of tenure of personnel, subordination of individual interest to the common interest, esprit de corps. Okay, yang contohnya. Next is behavioral management theory. Okay,
Behavior management is the study of how managers should personally behave to motivate employees and encourage them to perform at a high level and be committed to achieve of organizational goals. Okay, macam mana kita nak suruh kita nak ada seorang manager yang responsible, yang boleh motivate pekerja lain, bukan hanya menekan untuk buat kerja sahaja. Maksudnya dia boleh sama-sama mendukung dan belajar bersama-sama cara untuk perform dia punya task dan juga dan juga membantu dia punya pekerja tu untuk capai goals lah maksudnya. Okay, by Mary Parker Follett, antara dia punya researcher lah, is Mary Parker Follett considered Taylor ignore the human side of organisation. Maksudnya dia tak setuju sangat dengan the previous teori tadi. Macam bukan dia tak setuju, maksudnya ada pada pandangan dia tu Taylor tadi ignore the human side of organisation, she suggested workers help in analysing their job, suggested if workers have relevant knowledge of the task they should be in control of the work process. Maksudnya dia perlulah setiap every workers pun perlu ada dia punya knowledge lah dalam dia punya task tu. Maksudnya kerja tanpa hala tuju kan, tak boleh lah, tak elok lah. Maksudnya dia perlu faham lah kerja macam mana dia buat, kerja tu dia mampu buat ke tidak, ataupun ada kerja yang sebenarnya kita tak boleh nak buat apa, kita memang tak boleh nak buat, ada juga. Okay. So the Hawthorne studies and human relationship is studies of how characteristic of the work setting affected worker fatigue and performance at the Hawthorne work of the Western Electric Company from 1924 to 1932. Dulu akan adalah konflik-konflik ataupun permasalahan dululah. Jadi inilah yang dia study dekat tempat tu yang dinamakan Western Electric Company. Okay, the workers' productivity measure at various level of light illumination. So dia adalah dia punya efek yang dipanggil Hawthorne, sebab dia dah dipanggil Hawthorne studies. Okay, so apakah dia punya Hawthorne effect ni? What is their effect? Workers' performance affected by their attitude about their manager lead to human relation movement. Okay, sebab itulah kita ni kalau boleh nak ada manager yang boleh membimbing kita, boleh sama-sama kita tanya dekat dia, kita boleh bergaul, kita ada had batasan tapi kita boleh tanya dia. Maksudnya people yang betul-betul responsible lah, yang boleh kita anggap sebagai ketua. Okay, bila dia punya manager pun senang untuk didekati, boleh tanya kan. Jadi worker tu lebih selesa untuk buat kerja, rasa macam dihargai, senang untuk berbicara contohnya. So human relation movement, a management approach that advocates the idea that supervisors should receive behavioral training to manage subordinates in way that elicit their cooperation and increase their productivity. Sebab itulah kadang-kadang kita nampak manager ni lebih sibuk daripada pekerja biasa. Nampak je dia kerja sebagai bos lah, kan manager ni bos jugalah. Tapi sebenarnya sangat sibuk dengan dia sebab dia perlu hadiri seminar, pergi training untuk train dia punya pekerja kan. Pergi mana-mana talk ke kan, sebab perlu gain more information more than dia punya subordinate ataupun dia punya employees tu. Kena banyak ilmu lah untuk handle dia punya workers. Kalau sejenis manajemen yang senang, yang selalu ditindas tu memang banyak lah. Kadang-kadang pekerja yang lebih over berbanding dengan dia punya supervisor ni. Tu tak boleh juga. Jadi dia perlu belajar
learn more or gain more knowledge in handling the workers in organization. Behavior of managers and workers in the work setting is as important in explaining the level of performance and the technical aspect of the task, demonstrated the importance of understanding how the feeling, thought, and behavior of work group members and managers affects performance. Sama macam tadi juga lah. Dalam dia punya Hawthorne study ni, dia kan adalah divided into two: informal organization and organizational behavior. So for informal organization, the system of behavioral rules and norms that emerge in a group. For the organizational behavior, the study of the factors that have an impact on how individuals and group respond to and act in organization. Sebab tu kalau kita tengok contohlah dalam organisasi tu dia banyak cawangan. Dia akan nilai lah setiap cawangan tu macam mana dia punya performance tu. Cawangan kat situ, cawangan satu ni memang okey lah sebab dia HQ kan, dia ada bos sekali. Cawangan kedua ni dia tak ada bos, dia ada manager sahaja, manager setiap cawangan tu kan. Kadang-kadang cawangan yang ke-10 ni lebih merosot sikit. Sebab manager agak sibuk dan tidak mempedulikan dia punya hak kewajikan pekerja ke macam mana kan. Next is theory X and theory Y. Douglas McGregor proposed two different sets of assumptions about worker. Inilah pakar ekonomi kita dulu. Douglas McGregor. Mostly English people lah, not Malaysia people. For the theory X is a set of negative assumption about workers that leads to conclusion that a manager's task is to supervise worker closely and control their behavior. Inilah theory X. Theory X ni pasal ni lah a set of negative assumption. Kita punya tanggapan yang negatif tentang pekerja yang membuat conclusion about manager task ni. Hanya yang mana yang manager ni hanya tengok sahaja. Sama jugalah macam setengah tu, assume the average worker is lazy, dislike work, and we try to do as little as possible. Macam kita cakap tadi lah, bila kita lalu menunjuk kita bekerja, kita akan dibuli pula kan, paksa buat OT tanpa gaji. Tapi biasa-biasa kita manusia kan, manager dah tengok dia punya workers ni macam malas sangat lah buat kerja, macam tak suka sangat buat kerja, dan kadang-kadang buat kerja sikit je sehari. Dia akan adalah tanggapan dia sendiri. So for the theory Y, a set of positive assumption about workers that leads to the conclusion that a manager's task is to create a work setting that encourage commitment to organizational goals and provide opportunities for workers to be imaginative and to exercise initiative and self-direction, such as assume workers are not inherently lazy, do not naturally dislike work, and will do what is good for organization. Dan juga ada juga lah set of positif, pandangan positif ataupun dia punya tanggapan positif. Sebab tak semua orang ni sama. Kadang-kadang bila manager tu sendiri yang buat, yang akan tetapkan dia punya, bila dah capai SOP, dah capai KPI, akan dapat reward. Jadi yalah, people change because of the reward. Kan, siapa je tak suka duit, siapa je tak suka dapat reward, lagi-lagi bonus tahunan ke contohnya kan. Theory X versus theory Y. Contoh dia, the average employee is lazy, dislike work, and we try to do as little as possible. To ensure that employees work hard, manager should closely supervise employee. Kan, di teori X ni, nak suruh employee pekerja ni kerja keras, manager perlu duduk dekat untuk memerhati dia punya pekerja tu buat kerja macam mana. The manager should create strict work rules and implement a well-defined system of reward and punishment to control employees. Dekat teori ni juga, dia macam mencadangkan lah manager ni patut buat undang-undang yang sangat ketat lah. Datang kerja tak boleh lambat, tak boleh lebih pukul
8. Kalau lebih pukul 8, 3 kali lambat lebih pukul 8, terus kena kick, kena fired. Contohnya. So for the theory why employee are not, tak semua pekerja tu malas. In case ada kesilapan, bagi chances, bagi chance kan. Okay, boleh bincang. Okay, to allow employees to work in the organisation interest, manager must create a work setting that provide opportunity for worker to exercise initiative and self-direction. Cipta satu masa ataupun tempat yang mana pekerja boleh berbincang sendiri dengan manager tu. Okay, boleh ambil tahu, boleh bercerita, boleh meluahkan, boleh menyatakan apa yang terhasrat macam tu. Apa permasalahan pekerjaan sekarang, adakah task yang diberikan tu sepadan ke tidak dengan dia punya gaji kan. Boleh cuba gitu. Ini teori why. So for managers should decentralize authority to employees and make sure employees have the resources necessary to achieve organizational goals. Inilah perbezaan antara teori Y dan juga teori X. So dia punya contoh is Southwest Airlines. Southwest leader cites their theory Y culture as a driving force. Dia gunakan teori Y lah, teori yang ada set of positive assumption. Inspired by co-founder and former CEO Herb Kelleher, Southwest Airline emphasize a culture of fun, creativity and camaraderie. Macam lebih selesa nak bekerja lah kan. Southwest employee notes how Kelleher maintain an open door policy of contact which enable him to stay in touch with problem facing the airline and to find solution faster. Macam kita ni boleh nak interact terus dengan kita punya CEO tanpa sempadan. Anytime boleh tanya, boleh rujuk permasalahan tu. Bentu lagi senang lah. Okay. Next is management science theory. Management science theory contemporary approach to management that focus on the use of rigorous quantitative technique to help managers make maximum use of organizational resource to produce goods and services. Okay. Kita nak utilize lah banyak mana apa yang kita boleh gunakan ataupun resources yang ada dalam organisasi tu boleh diguna pakai untuk cipta barangan dan juga services. Okay, untuk capai untuk dapat duit kan, perlulah dia nak gunakan lah. Okay, nak gunakan apa yang boleh digunakan untuk membuat bisnes contohnya. So what is quantitative management is utilize management mathematic technique like linear programming, modeling, simulation and chaos theory. Digunakan quantitative management lah kan, guna yang memerlukan pengiraan yang sangat teliti. Contohnya tempat penyimpanan barang kan, inventory management practices, new factory location. Okay, for operation management, give manager a set of techniques they can use to analyze any aspect of an organization's production system to increase efficiency. Okay, untuk management science ni kan, dia akan bagilah kepada any manager set of teknik, cara teknik untuk menghasilkan sesebuah organisasi yang boleh menjalankan gerak kerja tanpa masalah. Ada masalah tapi boleh diselesaikan dengan kadar yang segera dan boleh menambahkan kecekapan dia punya pekerja tu. And how to acquire raw materials and distribute finished product more efficiently. Management information system give managers information about event occurring inside the organization as well as in its external environment.
information that is vital for effective decision making. Okay, contoh je Toyota Production System TPS. Ni tengok nanti dalam any boleh Google pasal ni. Kan lagi pun semua organisasi menggunakan management information system dah sekarang. Okay, boleh. Nak service kereta pun kita ada dia punya apps lah. Bila tarikh yang sesuai, kita nak booking places. Okay. Organizational environment theory. Okay. The set of forces and conditions that operates beyond an organization's boundaries but affect a manager's ability to acquire and utilize resources, such as a raw material to produce goods. Kan. Manager tu mestilah mestilah mengambil kira semua aspek dia punya material yang diguna pakai dalam dia punya organisation ni kan. Cari benda yang berkualiti. Manager perlu ada lah, perlu have the ability to know people in their area. Okay kan? Nak tahu cari orang yang berpengalaman yang macam mana nak cari bahan-bahan tu, tempat yang lagi murah kos dia tapi boleh mendatangkan kualiti yang lebih tinggi. Okay. Sebab kita pun at the end kita punya end product tu nak hasilkan yang berkualiti. The open system view. Open system, a system that takes resources for its external environment and transform them into goods and services that are then sent back to the environment where they are bought by customer. Okay, ini contohnya open system view. This is the environment. Environment ni dalam conversation machinery, computer, human skills. Okay. And daripada raw material ni kan, inilah dipanggil sebagai input stage. Raw material, money and capital, human resources. So the organisation obtain input from its environment. Okay. Tadi kan, okay, output stage good services. Bila kita dah hasilkan kan, okay. Then akan keluarlah dia punya goods or services, barangan ataupun servis. Kita buat servis untuk menangkap serangga-serangga di rumah ke contohnya kan. Organisation release output to its environment. Sales of output allows organisation to obtain new supplies of input. Kan bila dah rolling dah jual mesti habis barang, beli lagi, buat lagi. Dia punya cycle. Sama juga macam tadi. For the closed system, a self-contained system that is not affected by changes in its external environment, likely to experience entropy, the tendency to lose its ability to control itself and thus dissolve and disintegrate. Synergy, the perform gains that result from the combined action of individuals and departments, possible only in an organized system, such as team composed of people from various departments in decision making. Kadang-kadang kita perlu buah fikiran daripada different department. Department tu kita nak bergabung dengan department yang ada media kan, sebab kita nak shoot video. Nak dapatkan video yang lebih elok kualitinya kan, kita ambil daripada department multimedia. Nak pula kira-kira pula pergi dekat department department accountant. Nak data-data any workers, sebab nak buat apa ni? Nak buat perbezaan apa, nak menambah gaji ke, boleh cuba minta dekat HR. Okay. Untuk mencapai satu kata sepakat lah, contohnya nak pilih mereka yang bertuah, nak letak dalam family day lah contohnya kan, contoh. Okay, contingency theory. Contingency theory is the idea that the organizational structures and control system manager choose depend on characteristic of the external environment in which the organization operates.
There is no one best way to organize a rapidly changing environment, create a greater needs for managers to respond quickly and effectively. Dia buat ni apa ni, manager tu buat keputusan berdasarkan dia punya external environment lah kan. Sebab macam mana organisasi ni berbeza, tak semestinya semua organisasi tu tumpu pada engineering, tak semestinya semua tu pada F&B. Macam tu. Sebab itulah dia perlu seorang manager yang cekap, yang boleh buat kerja dengan cepat. Perlu berfikir dalam masa yang cepat dan maksudnya berfikir dan buat pilihan tu pilihan yang sesuai lah maksudnya. Bukanlah pilihan yang cepat tapi tidak menguntungkan kepada organisasi tu. So, characteristic of the environment determine the design of an organization structure and control system. Then, organization is stable environment. Choose a mechanistic structure which is centralized authority, vertical communication flow, control through strict rules and procedure. Sebab tadi kan ada yang kata teori actually kan dia perlu buat rules yang ketat kan, tak boleh datang lambat lebih 3 kali kena pecat contohnya. Organization in changing environment choose an organic structure, decentralized authority, horizontal communication flow, cross-department cooperation. Sama ni macam teori EY tadi kan. Dulu kerja kena datang dekat tempat kerja. Tapi sejak adanya sebab disebabkan PKP, semua pekerja perlulah bekerja dari rumah. Sebelum ni kita rasa macam boleh ke kerja macam tu kan, kerja dari rumah aja boleh jadi kerja ke? Tapi sebenarnya boleh. Contoh. Okay, mechanistic structure and there are type of structure. The first one is mechanistic structure and organization structure in which authority is centralized, tasks and roles are clearly specified, and employees are closely supervised. Most efficient in a stable environment. Contohnya McDonald. Kan dia kan ada manager dia bekerja sekali untuk supervise dia punya employees tu. Salah ke kan? Salah buat order, tak letak fries dalam bucket contohnya. Jadi agak tegang lah sikit tapi dia boleh more efficient lah, lebih berkesan lah dia punya gerak kerja tu. Also for organic structure and organizational structure in which authority is decentralized to middle and first line manager and tasks and roles are left ambiguous to encourage employee to cooperate and respond quickly to the unexpected. Most efficient in a rapidly changing environment such as Google, Apple, 3M. Contohnya dia macam tak ada pekerja task yang tetap. Tapi dia kerja dia tu jadi back end programmer. Tak kisahlah nak buat time bila kerja dia tu, nak tidur sekejap pun boleh, tak ada masalah kalau tengok dekat Google atau Apple places lah kan, asalkan dia siapkan dalam masa yang ditetapkan. Okay, sebab lah kerja sebagai seorang programmer ke, kerja sebagai seorang executive marketer kan, dia perlukan space untuk bekerja. Dia tak boleh nak campur gaul macam tu. Okay. So for dynamic capabilities theory, organization have the ability to build, integrate and reconfigure process to address rapidly changing internal and external environment. These capabilities are unique to each organization. Tak semua pun guna tapi ada yang gunakan dia punya teori. Ada yang sebab ada yang organisation tu dia tak sesuai guna teori tersebut. Ada yang berdapat yang ni okey boleh guna, ada yang tak boleh guna langsung. Okay. So in dynamic capability theory there are sensing and seizing. Okay, sensing, identifying and accessing opportunities outside the company. So Steve Jobs recognizing consumer need for smaller, more attractive MP3 player.
Kan dulu kita sebelum adanya iPhone lah kan, ataupun smartphone, kita guna MP3 Walkman kan, besar, tapi kita perlukan benda yang lagi kecil dan compact untuk didengar, sebab dulu kita memang suka dengar lagu kan. Jadi Steve Jobs tu dia fikirlah nak lagi kecil dan interaktif daripada MP3 player. Steve Jobs ni dia punya CEO Apple dulu kan. Takkan nak bawa Walkman besar-besar tu kan, nak letak dalam poket pun rasa berat. Sampai telondes luar contohnya kan, sebab berat sangat Walkman tu nak letak kan. Then seizing the action of mobilizing company resources to capture value for the organisation. Then Steve Jobs ni produce lah Apple's iPod asli alternative to competitive product. Dia buat lah iPod. Tapi zaman sekarang iPod ni cantik lah, tapi mahal dia, agak pricey lah. Tapi zaman sekarang tak perlu susah, kita memang dah ada all in one dalam dia punya iPhone tu kan. Cuma kita beli je lah earpod tu kan, letak dekat telinga tu, pasang je lagu, nak dengar radio ke, nak dengar lagu ke kan. Boleh download Spotify ke, dengar Apple Music ke, tak ada masalah. Okay. Transforming organizations' ability to continue making changes as needed to maintain success. Organizational shift to expand computer product line to include consumer electronic and also digital music streaming. Okay. Jadi sekarang, dulu kan kena dengar radio je kan, kena download lagu satu-satu. Apa sekarang dah ada apps kan, Juke kan, Juke untuk dengar lagu, Apple Music, Spotify, apa lagi, YouTube Music. Okay. Ni bukanlah. Okay.